कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्वै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्रं वदामि राधां करुणाभरद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्ड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदादशनेत्तिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन अस्तु मोहो न तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियं। प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटपद राधिका पदतले कृतावस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुरन्नबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न वियाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवाहं न जाचं रम्यं सकलजनकामं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमोदपथिनो गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। बोलो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गदगदयद्वाचा जाचनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ति अस्य प्रसादममुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि। अंगस्याम्बुलिभिछटा मन्दिकितन्द्री वरं जड्डं याचो गुणरोचिषं भट्टम्बरस्य बिन्दारणं निवासमितुलसद्दामादिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलो भुजं ध्यायं स्तु दामोदरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि श्री गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So first of all, offer my humble, respectful obeisances to the lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakhak Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeramente, me gustaría ofrecer mis más respetuosas y respetables reverencias a los pies de lotos de mis maestros espirituales, Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotara Shat, Srila Bhakti Vedanta, Srila Vamana Goswami Maharaj, y Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotara Shat, Srila Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Y también ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies de lotos de Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotara Shat, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakachidar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, y también a los pies de todos los devotos seniores, Vaishnavas y Vaishnavis, a todos mis invitados muy respetuosos acá presentes en esta noche. So I am very happy to come to this temple, very nice, beautiful temple. Radha Vrindavan Chandra and Sachinandani Gaur Hari, I think Gaur Nityananda Guru Gadadhar, very nice, beautiful deities. Estoy muy feliz de venir acá al templo de ustedes, muy hermoso, las Thakurjis muy hermosas, Radha, Vrindavana Chandra, y pienso también a Mahaprabhu, Radha, Gaur Gadadhar, Gaur Nityananda Prabhu, muy hermosas las Thakurjis. And also Lord Jagannath, Baladev, Subhadraji. También el Señor Jagannath, Baladev, Subhadraji están acá. Very nice, beautiful mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Acá hay ese humor muy hermoso del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el humor. Today is very super excellent, auspicious day. Also today is Ekadashi Tithi. Y hoy es un día re auspicioso y sagrado, pues hoy es Ekadashi Tithi. Ekadashi Tithi Bhakti Janani Jatane Palana Kari Krishna Vasati Vasati Boli Parama Adara Bari. Bhakti Vinod Thakur, Saptam Goswami, 7th Goswami Bhakti Vinod Thakur Kamal Manjari. He composed this Bengali song. Entonces, Srila Bhakti Vinod Thakur, que es el 7º Goswami Kamala Manjari, compuso una canción que glorifica Ekadashi Tithi. The Ekadashi Tithi Bhakti Janani. If you observe Ekadashi Tithi, then Bhakti Devi will manifest in your heart. Entonces, la canción que Srila Bhakti Vinod Thakur compuso se dice que si uno observa Ekadashi Tithi, entonces Bhakti se manifestará en el corazón de uno. Or when Bhakti Devi manifests in your heart, you can direct attain to Lord. Y si Bhakti Devi se manifiesta en nuestro corazón, alcanzaremos directamente al Señor. Understand? Bhakti reva nayati, bhakti reva darsati, bhakti vasa purusha eva. Bhakti eva bhuvasi. Bhakti reva nayati, bhakti brings towards Krishna. Entonces Bhakti nos lleva hacia Krishna. And bhakti reva darsati. You can take darshan to Lord with your pure devotional service to Lord, Suddha Bhakti. Uno puede tener el darshan del Señor por su servicio devocional puro, Shuddha Bhakti. And Lord completely bind with Suddha Bhakti. Y el Señor queda completamente atado por el Shuddha Bhakti, la devoción pura de uno. So Ekadashi Tithi, that is called Bhakti Janani, the mother of Suddha Bhakti. Entonces Ekadashi Tithi es Bhakti Janani. Eso significa que Ekadashi es la madre de la devoción. But in this Kali Yuga,
who will give pure bhakti to us? Pero nesta Kali Yuga, ¿quién nos va a dar el Bhakti puro, la Bhakti pura, la devoción pura? ¿Quién? Who will give? ¿Quién nos va a dar? ¿Quién? Chaitanya Mahaprabhu, Sachinandana Gaur Hari. Chaitanya Mahaprabhu, Sachinandana Gaura Hari nos va a dar la Bhakti pura. Especially in this Kali Yuga, no one give Krishna Prem. Chaitanya Mahaprabhu himself told, Ama bina bhakti prem nahi anye dite. In Chaitanya Charitamritam, Krishnadas Kaviraj Das Goswami has written, Mahaprabhu said, except me, no one can give bhakti. Only I will give Braja Prem. No one can give Braja Prem. En el Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dijo, como Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo él mismo, Chaitanya Mahaprabhu dijo que en esta Kali Yuga, apenas él, Chaitanya Mahaprabhu, va a dar Braja Prem, el amor del Braj, el Bhakti, la Bhakti pura. Solo Chaitanya Mahaprabhu puede dar. Our Aradhya Dev Brajanandana Samsundar, but we worship Brajanandana Samsundar under guidance of Sachinandana Gaur Hari. Verdad, nuestra deidad adorable es Brajendrananda Shyamasundar Krishna, pero lo adoramos bajo la orientación del Señor Chaitanya Mahaprabhu. For this regard, Vishwanath Chakravarti Pad wrote one verse. Es por eso que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur compuso un verso. Aradhu Bhagavan Brajasatanayam Tadhamang Vrindavanam Ramma Kachit Upasana Brajaduvargena Jay Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanu Srimad Bhagavatam Pramanu Amalam Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatraduro Napara Aradhu Bhagavan Brajasatanayam. Our Istadev, worshipful deity is Brajanandana Samsundar. Este verso compuso Srila Vishwanath Chakravarti Thakur y se dice en él que nuestra deidad adorable es Brajandananda Shyamasundara Krishna. And Tadhamang Vrindavanam, his abode, there is Vrindavan Dham. Y la morada de Krishna, Brajandananda Shyamasundara, es Vrindavana Dham. And Brajanandana Samsundar, he worshipped by Brajagopis in their high class and transcendental paramore mood. Y Shri Krishna Brajandananda Shyamasundara es adorado por las gopis con su humor transcendental de amor conjugal de amante. That transcendental paramore mood has described spotless Puran Srimad Bhagavatam. Y ese amor conjugal de amante transcendental está descrito en el Purana Inmaculado, que es el Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Purana Pamala Puran Prema Pumartha Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam. This is the opinion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y esta es la opinión del Señor Chaitanya Mahaprabhu. So our aim and object, how to worship divine Radha and Krishna under guidance of Sachinandana Gaur Hari. Entonces nuestro objetivo, nuestra meta es adorar Brajandananda Shyamasundara Krishna bajo la orientación del Señor Sachinandana Gaura Hari. But who is Sachinandana Gaur Hari? Pero ¿quién es Sachinandana Gaura Hari? Who is Sachinandana Gaur? ¿Quién es? He is same Krishna, Antar Krishna, Bahir Gaura. Inside, he is Krishna. Or outside, his complexion, that is called fresh complexion, the complexion of Srimati Radhika. Sachinandana Gaura Hari es el mismo Krishna. Por dentro él es Krishna. Y por afuera él es Gaura, significa que él es dorado, tiene el color de Srimati Radhika, es Srimati Radhika. That means Sachinandana Gaur Hari is the combined form of divine couple Radha and Krishna. O sea, Sachinandana Gaura Hari es la forma combinada de Krishna y Srimati Radhika. And same Krishna has come in this Kali Yuga in the form of Sachinandana Gaur Hari, and Krishna just took Srimati Radhika's mood and her complexion. Entonces el mismo Krishna apareció ahora en Kali Yuga en la forma de Sachinandana Gaura Hari. Fue Krishna el mismo que quitó el color y el bhava, el humor de Srimati Radhika y apareció con esa forma de Sachinandana Gaura Hari. If you completely, absolutely surrender lotus feet of Sachinandana Gaur Hari, automatically Radha Prem will manifest in your heart. Y si uno se rinde completamente y absolutamente a los pies del lotus de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Radha Prem se va a manifestar en nuestro corazón. Then Prabhupada Saraswati Pad very nicely glorifies about Sachinandana Gaur Hari. Prabhupada Saraswati Pada glorifica muy bien Sachinandana Gaura Hari. Jatha Jatha Gaura Padara Vindit Vindit Bhuvat Krita Punna Punja Tatha Tatha Sarpe Hriday Akasmat Radha Padambujo Sudhamburasi
Jatha Jatha Gaura Padara Vinde. If you have vast up spiritual past activist Sukriti, then you will take shelter of lotus feet of Sachinandan Gaur Hari. And if you completely, absolutely surrender lotus feet of Sachinandan Gaur Hari, automatically Radha Prem will manifest in your heart. Si uno tiene muchos sukriti, muchas actividades espirituales piadosas, ¿qué va a pasar? La persona se va a rendir a los pies de lotos de Sachinandan Gaur Hari y va a tomar abrigo exclusivo y absoluto en los pies de lotos de Sachinandan Gaur Hari. Y si eso pasa, entonces ¿qué va a pasar? Radha Prem se manifiesta en el corazón de uno. Radha Pranay Mahima. Kridisho Baniva, Sabdot Janamadhirma, Kridisho Madhya Sabkancha Madhubudhi, Kridisi Lupa Lupa. Tad Bhavadda Samajana Sachi Garba Sindhu Harindu. In these verse, Srila Sarup Damodar in his Karcha very clearly explained that Krishna has come in this Kali Yuga in the form of Sachinandani Gaurhari for some special reason. En su Karach, que es el diario de Swarup Damodar, él escribió ese verso que se explica por qué Krishna apareció en esta era como Sachinandana Gaur Hari. Hubo unos motivos, razones bien especiales para ese hecho. And what is the divine love of Srimati Radhika towards Krishna? Entonces Krishna quería saber cuál era la gloria del amor que Srimati Radhika que ella tenía por Krishna. And Krishna is thinking, Srimati Radhika, she is realizing my beauty, Saundarya. Entonces Krishna piensa, Srimati Radhika está saboreando mi belleza, mi dulzura. What is my beauty? Srimati Radhika, she is always realizing. Entonces, ¿qué belleza tengo yo que Srimati Radhika siempre saborea? Third, when Srimati Radhika, she realizes my beauty, and what kind of realization coming in his heart? Quando Srimati Radhika saborea mi belleza, ¿qué tipo de realización viene en su corazón? Krishna quiere saber. For this regard, three reasons, same Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Sachinandan Gaur Hari. Entonces, por esas tres razones, Krishna apareció en esta Kali Yuga en la forma de Sachinandana Gaur Hari. And he took Srimati Radhika's complexion and her mood. Entonces ahí él tomó el color de la piel, complexión de Srimati Radhika y su humor. Radha Bhav Kanti Churi Kori Krishna Avatirna Hoila Gaura Rupa Dhari. That means Krishna stole Srimati Radhika's her fresh complexion and her mood and appeared in the form of Sachinandana Gaurari in the womb of Sachi Mata. So es decir que Krishna en verdad robó el color de la piel, la complexión de Srimati Radhika, ese color dorado y también su humor. Y ahí apareció en Kali Yuga en el vientre de Shachimata, como Sachinandana Gaur Hari. So that means don't you discriminate Sachinandan and Krishna. He is same person. Entonces no haga ningún tipo de discriminación entre Krishna y Sachinandana Gaur Hari, Mahaprabhu. Los dos son la misma persona. But Sachinandana Gaur Hari, he is called the embodiment of magnanimous and munificent. Pero Sachinandana Gaur Hari, él es la personificación de la magnanimidad y munificencia, generosidad. In the same way, Sachinandana Gaur Hari's dham, about Navadvip dham, Shatadvip dham, is called the embodiment of magnanimous and munificent. De la misma forma, el Dham, la morada de Sachinandana Gaur Hari, también es Navadvip Dham, Shatadvip Dham. La morada de Mahaprabhu es la morada de la munificencia y magnanimidad. If you receive the mercy of Sachinandana Gaur Hari, then automatically you will receive the mercy of Krishna, who is the beloved of the gopis. Si uno ha recibido la misericordia de Sachinandana Gaur Hari, también va a recibir la misericordia de Krishna, el amado de las gopis. Aradhito navanam vrindavana vete, naradhito navanam vrindavana eva dure, aradhito dijasuta brajanagaraste, naradhito dijasuta nataveha Krishna. Aradhito navavanam, that means ones who worship Navadvip dham, he is attained to Vrindavan dham. Aquel que adora Navadvip Dham poderá alcançar muito facilmente Vrindavana Dham. Naradhito Navavanam. Navavanam means Navadvip dham. If you not worship Navadvip dham, any method, you cannot attain to Vrindavan dham. Se uno não adorar Navadvip Dham, que significa Navadvip Dham, uno de nenhuma forma poderá obter
alcançar Vrindavan. Aradhito Dijasuto, one who worships Sachinandana Gaur Hari, then very easy to attain Krishna, who is the beloved of the gopis. E quem adora Shachinandana Gaurahari consegue alcançar muito facilmente Krishna, el amado de las gopis. Naradhito Dijasuto, Nataviha Krishna. If you not worship Sachinandana Gaur Hari, any method, you cannot attain Krishna, who is the beloved of the gopis. E se eu não adorar Shachinandana Gaurahari, não há nenhuma outra maneira dela pessoa alcançar Krishna, el amado de las gopis. So first you worship Sachinandana Gaur Hari. Então, a conclusão, primeiro devemos adorar Shachinandana Gaurahari. If Gaura Prem manifested in your heart, automatically Radha Prem will manifest in your heart. Se Gaura Prem se manifestar em seu coração, automaticamente Radha Prem também se vai manifestar. For this regard, our Gauriya Vaishnava, they first worship Sachinandana Gaur Hari. Por isso, os Gauriya Vaishnavas, nosotros primeiro adoramos Shachinandana Gaurahari. Lochan Das Thakur, he glorified our Sachinandana Gaur Hari. Shri Das Thakur glorifica Shachinandana Gaurahari. And Bengali song is Manare Kahana Gaura Katha, Manare Kahana Gaura Katha, Amar Gaurera Nam, Amiyar Dham, Piriti Murati Data, Amar Gaurera Nam, Amiyar Dham, Piriti Murati Data. Manre Kahana Gaura Katha, O mind, always you glorified about Sachinandana Gaur Hari, Gaura Katha. Pues essa canção em Bengali se dice nessa canção, oh mi mente, Narahari Sir. Pues Narahari Sarkar, en essa canção em Bengali, glorifica a Shachinandana Gaurahari e diz, oh mi mente, apenas sempre glorifique Shachinandana Gaurahari. Gaur Nam is very sweet. That is called the sweet nectar of the ocean. El nombre de Gaura es muy dulce, es como el néctar del océano. Gaur Nam. Krishna Nam kare aparadhir vichar, Nam lele aparadhir nahi vikar. Gaur nityanandira nahi yeso vichar, Nam lele prem then bahi osrudhar. If you chant Krishna Nam, holy names, you have to consider 10 offenses, Nam aparadhir vichar. Entonces, si uno canta los santos nombres de Krishna, los santos nombres, uno tiene que considerar también las 10 ofensas que uno puede cometer a los santos nombres. First Nam aparad, ¿Cuál es la Satang Ninda, never criticize any sadhu. ¿Cuál es la primera nama aparada? Ofensa a los santos nombres? Satan Ninda, o sea, criticar a los santos. Nunca critique ningún santo. Second, never you think Krishna Nam equal Shiva Nam. Segunda, ofensa a los santos nombres. Nunca piense que el nombre de Shiva se iguala, está en el mismo patamar que el nombre de Krishna. Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishnastu Bhagavan Yasam. Srimad Bhagavatam gives the evidence. Ete changsa kalapungsa Krishnastu Bhagavan Yasam. Krishna sang Bhagavan. Krishna, como el Srimad Bhagavatam explica, Krishna es Swayam Bhagavan, es la suprema personalidad de Dios original. And Shivji is servant. Y el Señor Shiva es su siervo. Su serviente. So don't you think Krishna Nam or Shiva Nam is equal. Krishna Nam is supreme, exclusively, higher place. Entonces, él nunca piensa que el nombre de Shiva está igual que el nombre de Krishna. El nombre de Krishna está en un lugar, un patamar más elevado de todos, más allá de todos. Third, Guru Abhagyan, dishonor to Guru. That means, don't you think Gurudev is a mundane person? Entonces, la tercera ofensa a los santos nombres, deshonorar al maestro espiritual. Entonces, siempre nunca piense que Gurudev es una persona normal, una persona común. Acharyamang Vijanaya Navanne Kahchit Namarta Buddha Sui Sarva Devamaya Guru. Krishna told to Arjuna. Acharya Gurudev, he is non-different from Krishna. Como Krishna dijo a Uddhav, perdón, a Arjuna, Krishna dijo, nunca piense que el Gurudev, Krishna dijo a Uddhav, que siempre nunca piense que Guru es una persona común. Saksa Dharitrena Samastra Sastrai Ruktastata Bhav Bataiva Sadibhi Kintu Prabhurya Priyeva Tassa Bande Guru Sri Charana. So in this there are many evidence in the scriptures.
Entonces hay muchas evidencias en las escrituras. So I am saying, because if you chant Krishna Nam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. You have to consider 10 offenses of holy names. Entonces les digo eso ¿por qué? Porque cuando uno canta los santos nombres, Hare Krishna, hay que considerarse sobre las 10 ofensas que uno puede cometer contra los santos nombres. बार गौर नित्यानंदे नहीं ऐसो विचार नाम लैले प्रेम देन भए उसुधार. Just to chant Krishna Gaura Nam. Gaura Nam. Sachinandana Gaurvari. Krishna Prem will manifest in your heart. Pero solamente, sencillamente por cantar los nombres de Gaura, Gauranam, Gaura, entonces Krishna Prem se va a manifestar en nuestro corazón. So for the Gaura Nityananda nahi esvo vichar. There are no any other consideration. Just chant Gaura Nityananda. Then Krishna Prem will manifest in your heart. No hay ninguna consideración. Apenas cante los nombres de Gaura Nityananda y Krishna Prem se va a manifestar en su corazón. So in the same way, Chaitanya Mahaprabhu abode Dham, Navadvip Dham, very magnificent and magnanimous. De la misma forma, la morada de Sachinandana Gaura Hari, que es Navadvip Dham, es muy generosa, con mucha compasión, magnanimidad y munificencia. Anybody can go Navadvip Dham. Offenders, aparadhi, can go Navadvip Dham and do bhajan and sadhana. Very easy. All your offenses removed from your heart. Cualquier persona puede ir a Navadvip Dham, hasta incluso los aparadis, los ofensores, y ahí si hicieran vayan en Navadvip Dham, todas sus ofensas serán eliminadas. But those are offenders, aparadhi, Vrindavan Dham will not allow to them to stay there. Pero Vrindavan Dham no va a permitir que los ofensores queden ahí, en Vrindavan. You say many people are living Vrindavan Dham. Actually, they are not living Vrindavan Dham. Pero They are living on the net of Maya Jal. entonces uno puede decir, pero hay tanta gente que vive en Vrindavan Dham, pero en verdad esa gente no está viviendo en Vrindavan Dham, están viviendo en una red de Maya Jal. But Navadvip Dham, everybody can, Sadhak, Siddha, everybody can go Navadvip Dham. Chaitanya Mahaprabhu will give mercy to everybody. Pero en Navadvip Dham todos pueden ir, sadhaka, practicantes, siddhas, personas ya perfectas, todos pueden ir y obtener la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu. And in this Kali Yuga, especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, indiscriminately, he distributes this prem to everybody, highest prem to everybody. En esta Kali Yuga, el Señor Chaitanya Mahaprabhu está distribuyendo este premio más elevado a todas las personas. He did not discriminate who is qualified or unqualified. El Señor Chaitanya Mahaprabhu no hace ningún tipo de discriminación sobre quién es cualificado o quién no es cualificado. Jare dakhe tare dayan prem bilaya. Whatever will coming, and Lord Chaitanya Mahaprabhu distribute this prem. Take this prem, Mahaprem. Braja prem, Gopi prem, he is giving. Cualquier persona que venga, Chaitanya Mahaprabhu le da a esa persona, vení acá, toma este Braja prem, ese Gopi prem. If Chaitanya Mahaprabhu would not appear in this Kali Yuga, who can glorify Srimati Radhika's last limit of prem? Si Mahaprabhu no hubiera venido a esta Kali Yuga, ¿quién podría glorificar el humor de Srimati Radhika más elevado, de Radha Prem más elevado? Sahaja, Soki, Bheki, Apo Sampradayas, they completely contaminate the highest prem, Suddha Bhakti. Las personas que son sahajis, sakibekis, ¿no? Y las apasampradayas contaminaron completamente ese premio más elevado. But Chaitanya Mahaprabhu, again he manifested the highest prem through Rupa Goswami path. Especially Manjari Bhav, Chaitanya Mahaprabhu manifested. Pero después Chaitanya Mahaprabhu de nuevo, él manifestó ese premio más elevado, ese premio más elevado, en especial Manjari Bhav, a través de Rupa Goswami path. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, no one discussed this highest prem, Manjari Bhav, no one discussed. But Chaitanya Mahaprabhu manifested this highest prem through Rupa Goswami path. Antes del advento del Señor Chaitanya Mahaprabhu, nadie hablaba sobre ese Manjari Bhav, ese humor más elevado que hay. Pero Mahaprabhu manifestó todo eso en este mundo a través de Rupa Goswami path. For this regard, Rupa Goswami path, Rupa Goswami path, he glorified. Anarpita charing chirad karunavatirna kalu
Samaripet unnatu jala sang sabakti sriram harihi purata sundara didi kadama sandhir pita sada hidai kamdari spratu sachi nandana. Srila Rupa Goswami Pad composed these verses. Madhava Natakam. Por isso, Rupa Goswami Pada compôs esse verso em seu livro Vidagda Madhava Natakam. And the highest praise Mahaprabhu is giving to everybody. Que explica como Mahaprabhu está dando esse prêmio mais elevado que existe para todas as pessoas. So Ati Udar, Chaitanya Mahaprabhu is magnificent, magnanimous. He is giving to everybody. Take this. Chaitanya Mahaprabhu Oti Udar significa que ele é sumamente misericordioso, generoso e munificente. Está dando a todas as pessoas. Krishna, he gave prem only in Braj, inside of Braj, not outside of Braj. Krishna, ele distribuiu o prêmio, pero apenas dentro de Braj, não afuera de Braj. And he gave the prem only his own associates, Antaraj. E Krishna distribuiu o prêmio apenas para seus próprios associados, seu Antaraj. But same Krishna appeared in the form of Sachinandana Gaurhari. He gave this prem, highest prem to everybody. Inside Vrindavan, outside Vrindavan, qualified, unqualified, everywhere. He distributed this prem to everybody. Pero o mesmo Krishna apareceu como Sachinandana Gaurahari e ele distribuiu esse prêmio dentro de Vrindavan, afuera de Vrindavan, para quem era qualificado, quem não era, para todos. I tell one very nice, beautiful story. Vishwanath Chakravarti Pad. He wrote very nice, beautiful story in his what is Grantha? Sapna Vilasamrita Grantha. Les voy a contar uma história muito hermosa que Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura contou em seu livro, livro muito hermoso também, Swapna Vilasamrita Grantha. Your sapna means? Dream. Dream coming or not? A veces nosotros tenemos sueños o no. What dream are you coming? ¿Qué tipo de sueños ustedes tienen? What you are thinking daytime, nighttime that. ¿Con qué sueñan ustedes? ¿No? Entonces, lo que uno piensa durante el día, con esa misma cosa va a soñar por la noche. Daytime you are thinking cats, dogs, animals, embracing, kissing. Nighttime also that. Entonces, por el día uno que se queda abrazando y besando a sus mascotas, sus perros y gatos, que va a pasar por la noche, va a soñar con la misma cosa. Understand? ¿Entienden? Our two kinds of mind. Tenemos dos tipos de mentes. One is called Avachetan man, Achetan man. Conscious mind, another is called unconscious mind. Tenemos dos tipos de mente, Avachetan man y Chetan man, la mente inconsciente y consciente. And in the daytime, what you are thinking, that thing you also filming in your mind. Entonces, durante el día, en todo lo que nosotros estamos pensando, hace como una película en la mente. Or when nighttime you sleeping, that then film start to start. Y ahí cuando uno duerme, que pasa todo aquello que vimos por el día, todo aquello que lo pensó, entonces eso queda como un filme que pasa por nuestra mente. But Radha Krishnas, not these types of. Pero con Radha Krishna no es así que son los sueños, con Radha Krishna. Those are Suddha Bhakta, pure devotees. Their dream is pure, not mundane. Los sueños de los devotos puros son puros, no son cosas mundanas. So now I will tell you a very nice, beautiful story, but briefly. Entonces les voy a contar una historia muy hermosa, pero voy a contar muy breve. In Golok Vrindavan, transcendental world. Entonces en el mundo trascendental, Goloka Vrindavan, very nice, beautiful place that is called Nidhuvan, Nikunjavan. Hay un lugar muy hermoso que se llama Nikunjavan, Nidhuvan. If you go Vrindavan, the two hearts of Vrindavan. One is your Nidhuvan and Nikunjavan. Entonces, si uno va a Vrindavan, hay dos corazones de Vrindavan, Nidhuvan y Nikunjavan. Nidhuvan Nagari. Very nice, beautiful. So, the Nidhuvan or Nikunjavan. Nidhuvan o Nikunjavan. Muy hermoso. Very nice, beautiful place in Golok Vrindavan, transcendental world, Golok Vrindavan. Lugar muy hermoso y bellísimo que hay en Goloka Vrindavan, en el mundo trascendental. Radha and Krishna and Gopis, they perform sweet Leela, Rasa Leela in there. Radha, Krishna y las gopis estaban haciendo pasatiempos muy dulces, la danza de la rasa. Even now, still also, Nitya Ras, every day Ras is going on in Vrindavan, two places. One is called Seva Kunja, or another is called Nidhuvan. Entonces, hasta los días de hoy, la Nitya Ras, la danza de la rasa, se sigue pasando en dos lugares de Vrindavan, Seva Kunja y Nidhuvan. Just I introduced you.
Apenas estoy haciendo una introducción a la historia. Even midnight, even the monkeys, they cannot stay in that place. Hasta los días de hoy, ¿qué pasa? Que cuando da medianoche, ni mismo los monos no pueden quedarse ahí, en Vrindavan, donde pasa la danza. If anybody curiosity, we think, oh, I will see Radha Krishna Rasla. Then next day he will die or he will become mad. Si uno es muy curioso y quiere pasar la noche ahí en esos lugares en Vrindavan, hasta los días de hoy, ¿qué pasa? Quiero saber cómo es la raza lila de Radha y Krishna, la danza de la raza. Entonces la persona se queda ahí, en el próximo día la persona se encuentra muerta o entonces loca, completamente loca. Anybody went Vrindavan? ¿Alguien Parikrama? acá ya fue al Vrindavan a Parikrama? Peregrinación en Have Vrindavan. you seen Nidhuvan or Nikunjavan? ¿Ya han visto Nikunjavan, Nidhivan? Have you been midnight in there? ¿Estuvieron ahí medianoche? No. If you stay there, again you will not come back here. Porque si estuvieran estado ahí a la medianoche no estarían acá de vuelta, seguro. Because Nitya Rasa Lila, every day Rasa Lila is going on. Nidhuvan and Seva Kunja, Nikunjavan. Porque todos los días hay esa Nitya Ras Lila, la danza raza eterna que está pasando ahí en Nidhivan y Seva Kunj. Have you seen Seva Kunja photo? ¿Ustedes vieron la foto del Seva Kunj? ¿Han visto? Krishna, he is servicing, massaging the lotus feet of Srimati Radhika. Ahí Krishna está masajeando los pies de lotos de Srimati Radhika. So now I am saying about Nidhivan. Entonces estoy hablando sobre Nidhuvan. Nidhivan o Nidhuvan. So Radha and Krishna and gopis, they perform sweet rasa lila. Rasa means dancing, singing, embracing, kissing. Entonces Radha, Krishna y las gopis hicieron la danza de la ras. ¿Qué es ras? ¿No? Abrazar, besarse, bailar, cantar. That is called the sweet celebration, Entonces, Ananda Mahotsav. Es una dulce celebración, un festival de bienaventuranza, Ananda Mahotsav. Krishna plays the flute and gopis start to dance. Krishna toca la flauta y las gopis empiezan a bailar. And when gopis play the flute and Krishna, he start dancing. Y cuando Krishna toca la flauta, cuando las gopis tocan la flauta, Krishna empieza a bailar. And both also are start to dance. Krishna and gopis, all they are dancing. Y ahí Krishna y las gopis todos empiezan a bailar, todos. Rasa means dancing, singing. Rasa significa cantar y bailar. For this regard, Brajavasi is singing one song, very sweet song. Por eso los Brajavasis, habitantes de Brindavan, cantan una canción muy dulce. Voy a cantar ahora una canción. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sati pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sati pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sati pavan Vrindavan. Oh, Lalita nache, Vishakha nache, nache sakhi khan. Lalita nache, Vishakha nache, nache sakhi khan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Oh, Ganga nache, Jamuna nache, nache nadi gaan. Ganga nache, Jamuna nache, nache nadi gaan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Oh, Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sakhi pavan Vrindavan. In Nidhivan, so gopis and Krishna, they are playing, dancing, singing. Entonces en Nidhivan, Krishna y las gopis están jugando, están cantando y bailando. And all they completely intoxicated with the dancing and singing. Y así se quedan completamente intoxicados por la baile y por la danza. They after midnight, then Radha and Krishna,
they took rest, one very nice, beautiful, confidential place, Jogmaya Ji arranged. E aí Jogamaya preparou um lugar muito beijo e confidencial para que Radha Krishna descansaram depois da medianoche. Krishna's body's effulgence as like blue lotus. E la efulgencia del cuerpo de Krishna es como la del lotus azul. So that kunja completely illuminated as like blue lotus. Entonces aquele kunja quedou completamente iluminado como color de lotus azul, quedou como lotus azul. Srimati Radhika's body's complexion as like molten golden lotus. E la refulgencia que emana del cuerpo de Srimati Radhika es como del lotus dorado. So Radha Krishna complexion, blue complexion and golden complexion mixed together. Entonces el color de la piel de Radha y de Krishna, que era como el azul y el dorado, quedaron como juntos y mezclados. Both they tired, so they are taking rest and deep sleep. Entonces los dos estaban muy cansados, estaban descansando, estaban en un sueño profundo, sueño profundo. If you tired, then night time, deep sleepness will come. Entonces uno está muy cansado por la noche, va a dormir muy profundo, el sueño profundo. So Radha and Krishna, they slept very deeply, sound sleep. Entonces Radha y Krishna estaban durmiendo muy profundo, un sueño muy profundo. But in the midnight, Srimati Radhika she waked up. Pero a la medianoche Srimati Radhika despertó. And her mind very disturbed. Y la mente de Srimati Radhika estaba muy perturbada. She was shedding tears. Ella lloraba. She pushed to Krishna. Y empujó a Krishna. Hey Krishna, please wake up, wake up. Krishna, por favor, despértate, despértate. But Krishna, in Jogmaya he is sleeping. He could not open his eyes. Pero Krishna durmiendo en Jogamaya no conseguía abrir sus ojos. Srimati Radhika again and again pushed to him. Srimati Radhika muchas veces intentaba empujar a Krishna. Hey Krishna, hey Prana Vallabh, you are hurt my soul. Please wake up. Hey Krishna, mi prana Vallabh, mi corazón, mi alma, por favor, despértate, despértate. Please save me. Sálvame, salvame. Then Krishna, anyhow, opened his eyes. Y de alguna forma Krishna entonces abrió sus ojos. Then Krishna asked, Hey Radhe, what happened? Krishna le preguntó, Hey Radhe, ¿qué pasó? Why did you make me wake up? ¿Por qué me despertaste? What is your problem? ¿Qué pasó? ¿Qué problema? Then Srimati Radhika she told, Hey Govinda, I lose my chastity, satitva. Srimati Radhika dijo, Hey Krishna, perdí mi castidad. I honestly tell you, in my life, I never remember any other person except you. Srimati Radhika dijo a Krishna, Krishna, te voy a decir de forma muy honesta, sincera, que en mi vida yo nunca pensé en ningún hombre excepto por vos. But I have bad dream. Pero tuve un pesadillo. Tuve un pesadillo. But what is your bad dream? Tell to me. ¿Qué fue el pesadillo que tuviste? Then Srimati Radhika she told, in my dream, one Brahman had come. Entonces, ¿cuál fue la pesadilla que tuviste? Dígame, dime. Y ahí entonces Srimati Radhika dijo, soñé con un brahmana. Understand? ¿Entienden? That Brahman shaved his head. Y el brahmana era pelado. And he took sannyas. Se había rapado la cabeza y había tomado sannyas. Nice, beautiful sacred thread. Y usaba un cordón sagrado muy hermoso. And saffron cloth. Una ropa azafrán. Sannyas base, door coping. Entonces la ropa de un sannyas, door coping, tanga. And that Brahman was big choti, long choti, understand? Shikha. Y el brahmana tenía un choti, ¿no? La sika así bien larga. And his 12 tilak marks on his body. Y tenía 12 marcas de tilaka por su cuerpo. And that Brahman face complexion. Y su color de su piel, de ese brahmana, era muy claro. And that Brahmana, very tallest Brahmana. Y él era el más alto de todos. Only just his body complexion, golden complexion, 4 direction, complete blood illuminated. Solo que pasaba, su color de su piel era tan dorada que iluminaba las 4 direcciones. Very nice, beautifully lotus eyes. Y él tenía ojos muy hermosos como de lotus, bien así. And that Brahman, grandes. He came in dream, sannyasi Brahmana. Y ese sannyasi Brahmana vino en mis sueños. And he was chanting names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y él estaba cantando estos santos nombres, Hare Krishna, ese Brahmana en mi sueño. And when that Brahmana sannyasi he chanted holy names, and Hare Krishna, I saw all his, what is called, here stand and end. Entonces, cuando ese Brahmana cantaba los santos nombres, Brahmana sannyasi en mi sueño cantaba los santos nombres, percibí que sus pelos estaban, se erizaran. And tears rolling down from his eyes. Se erizaban y lágrimas caían de sus ojos. And all kinds of 8 ecstatic mood manifested in his body. Y los 8 síntomas de éxtasis se manifestaban en su cuerpo al mismo tiempo. And that Brahman, he chanted holy name, chanting the holy names and dancing up and down. Y aquel Brahmana cantaba los santos nombres y bailaba arriba, abajo, bailaba mucho. That time the whole universe started to shake. Y ahí por eso todo el universo empezaba a temblar. And tears rolling down from his eyes and everybody completely was swept. Entonces, y ahí lágrimas caían de sus ojos y eso mojaba completamente a todas las personas con las lágrimas. Still that Brahman in my heart. Y ese Brahmana continúa, sigue en mi corazón. I cannot forget that Brahman sannyasi. No me puedo olvidar de ese Brahmana, ese sannyasi. His Tridandi sannyasi. Ese sannyasi Tridandi. Holding his danda, sannyas danda on his hand. Estaba segurando su danda en sus manos. And chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y ese Brahmana estaba cantando estos santos nombres, Hare Krishna. I can't forget that sannyasi's beautiful form. No me puedo olvidar la forma tan hermosa de ese Brahmana sannyasi. But one thing, when that Brahman chanting Hare, that time I'm thinking you are chanting Hare. Pero una cosa, dijo Shamaterata, cuando el Brahmana decía Hare, parecía que era vos, Krishna, que estaba diciendo Hare. When that Brahman again chanting Krishna, that I'm thinking I am chanting Krishna. Shamaterata dijo, cuando el Brahmana decía Krishna, yo pensaba que era yo que estaba diciendo Krishna. Sometimes we forget to each others and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y a veces nos olvidábamos nosotros mismos, empezábamos a cantar Hare Krishna. So that means sometimes you and me, both we also combine together and manifested from that Brahman and chanting holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shamaterata dijo, entonces era como si nosotros, Krishna, vos y yo estuviéramos combinados, juntos cantando los otros nombres Hare Krishna. That sannyasi Brahman, he completely stole my heart. Entonces el Brahmana sannyasi robó completamente mi corazón, Krishna. I can't forget his beautiful form and all his ecstatic mood. No me puedo olvidar su bella forma y también sus síntomas de éxtasis. And especially when that sannyasi, he chanted the Hare Krishna and all the living entities and birds, animals, everything is also completely intoxicated with Krishna prema. Cuando el Brahmana cantaba Hare Krishna, todos los seres vivientes, pájaros, animales, plantas, todos quedaban completamente intoxicados con el Krishna prema, el amor por Krishna. Hey Govinda, hey Pranavallabh, Krishna, tell to me, who is that sannyasi? Shamaterata le preguntó a Krishna, Krishna, mi amor, Pranavallabh, dime, ¿quién era aquel Brahmana sannyasi? And who completely, absolutely stole my heart. Que robó completamente mi corazón. Then Krishna told, hey Radhe, you did not lose your chastity. Entonces Krishna dijo, hey Shamaterata, hey Radhe, vos no perdiste tu castidad. I was that Brahmana sannyasi. Krishna dijo, yo era aquel Brahmana sannyasi, era Then yo. Srimati Radha how possible you are blackish? That sannyasi was fresh complexion. Pero Shamaterata le preguntó a Krishna, pero vos, Krishna, sos negro y aquel Brahmana era blanco. E Shamaterata dijo, e yo, Krishna, nem sei se vos sos brahmachari, girihasta, vanaprastha ou sannyasi. But that sannyasi, that he was sannyasi. His door opened, sannyas base and tridanda,
sannyas danda in his hand. Pero aquele Brahmana seguramente era sannyasi, não tinha a roupa de sannyasi, não, la danda em suas manos, era sannyasi seguramente. That in Krishna told, hey Radhe, don't worry. E Krishna dijo, Shrimati Radhe, no te preocupes. I am the Supreme Personality of Godhead, Swayam Bhagavan. Soy la suprema personalidad de Dios, Swayam Bhagavan. I have many incarnations. Yo tengo muchas encarnaciones. I manifested many dham, abode. E eu também manifesto muitos dhamas, muitas moradas. Understand? Entende? I have many incarnations Tenho muitas encarnações, and many abodes. muitas dham. moradas, muitas damas. But you have seen that Brahmana sannyasi, that is called my Gaura avatar, incarnation of Sachinandana Gaura avatar, Gaura dham. Krishna le dijo a Shrimati Radhe que entonces aquella encarnación que viste Shrimati Radhe es mi Gaura avatar, mi encarnación como Gaura. And you are looking at this Vrindavan dham, same way, my one another non-different Vrindavan dham, that is called Shatadip dham, Gaura dham, Navadip dham. Então você está vendo, Radhe, esse Vrindavana Dham. Pero tenho outra morada que não é diferente de Vrindavana Dham, que se chama Navadip Dham. Huh? Then Srimati Radhika she asks, your Gaura avatar? I never heard your Gaura avatar. Shrimati Radhika le perguntou a Krishna, Gaura Avatar? Nunca he escuchado sobre tu encarnação de Gaura, Gaura Avatar. So if you Supreme Personality of God is Bhagavan, you okay, you can manifest, show to me your many avatars, then I will recognize. Se sos mismo la suprema personalidade de Deus, entonces mostrame todas tus encarnações e vou reconocer qual é o Gaura Avatar que vi em meu sonho. Then Krishna, with his Yoga Maya and Achinta Shakti inconceivable potency, manifests many forms. Então Krishna com sua Yoga Maya e com sua potência inconcebível, a Achinta Shakti, começou a manifestar muitas formas. Matsya, Kuruma, Varaha, Nisingha, and on millions incarnations manifested. Matsya, Kurma, Varaha, Nishinha, milhões e milhões de formas se manifestaram. And then finally, Krishna he manifested his Gauranga Sarup. E por fim, Krishna manifestou seu Gauranga Swarup. Radha Bhava Suto, Radha Bhava Subalita, Sachinandana Gaurhari Rup. Then Srimati Radhika told, yes, that Sarup I have seen and had come in my dream. Então Krishna por fim manifestou sua forma de Mahaprabhu, Gauranga Swarup. E então Shrimati Radhika disse, oh sim, essa forma vi em meu sonho. And Srimati Radhika told, hey Krishna, and that Gauranga Sarup, and very sweet and very beautiful, attractive. Shrimati Radhika disse, hey Krishna, essa Gauranga Swarup, essa forma de Mahaprabhu é muito bela, muito atrativa. Krishna told, hey Radhe, listen, my Vrindavan Dham and my Gaura Dham, Navadip Dham, Sitadip Dham, non difference from these, same things. Just one is called Vrindavan or another is called Navadip Dham. E essa forma roubou meu coração, dijo Shrimati Radhika. Krishna dijo, hey Radhe, essa minha morada tenho acá Vrindavana Dham e tenho outra morada Navadip Dham. Pero são a mesma coisa, não há diferença entre eles. And my Navadip Dham is called also Vipralamba Dham. Vipralamba means separation mode in there. E mi Navadip Dham também é conhecida como Vipralamba Dham. Significa que é um lugar que há o humor de separação. Or my Vrindavan Dham is called Sambhogamai Dham, meeting conjugal mode. E mi Vrindavana Dham é conhecida como Sambhogamai Dham. Aí há o humor de encontro. Sambhog. But all things in all the Vrindavan Dhams inside in Navadip Dham. Pero Vrindavana Dham inteira está dentro de Navadip Dham. Navadip Dham, they are Giriraj Govardhan. Em Navadip Dham há também Giriraj Govardhan. Radha Kunda, Sam Kunda, Radha Kunda, Shyama Kunda. Gopis, everything is there. Nandagaon, Varsana, everything is in Navadip Dham, Shatadip Dham. Gopa, Gopis, Barshana, todo está em também Navadip Dham. Nandagaon também. So Krishna told, hey Radhe, now almost Kali Yuga has come. Então Krishna disse, hey Radhe, Kali Yuga está prestes a começar. In this Kali Yuga, I will manifest my Gaura Sarup in Navadip Dham. E em Kali Yuga eu vou manifestar mi Gauranga Swarup, mi forma de Mahaprabhu em Navadip Dham. Because in this Kali Yuga, conditioned soul, they have no any good qualifications. Porque nesta Kali Yuga, as pessoas, as almas condicionadas não têm nenhum tipo de qualidades. Kale dosha nidhe rajano. In this Kali Yuga, conditioned soul, millions falls. Então, nada tem nenhum tipo de qualidades. Então,
Kali Yuga, todos tienen millones y millones de fallas. And all the jivas complete were fallen, patit. Todas las jivas, las almas son completamente caídas. But in this Kali Yuga, I'll distribute the highest prem to them. Pero en esta Kali Yuga yo voy a distribuir el prema más elevado para todos. Hey Radhe, you come with me in Hey. Navadvip Dham. Hey Radhe, Krishna dijo, vení conmigo a Navadvip Dham. Without you, I cannot distribute the highest prem to anyone. Sin vos no puedo distribuir ese prema más elevado a todos, no puedo. So please you come in Navadvip Dham, Shatadvip Dham. Entonces, por favor, vení conmigo a Navadvip Dham, Shetadvip Dham. But Srimati Radhika, she told, there is no Giriraj Govardhan, no Jabuna, no Radha Kunda, Sam Kunda, I will not go there. Pero Srimati Radhika dijo, donde no hay Jamuna, el río Jamuna, donde no hay Radha Kunda, el Shama Kunda, no voy a un lugar así. Krishna told, hey Radhe, don't worry, in my Yoga Maya, I will manifest all my Vrindavan Dham in Navadvip Dham, you can see there. Entonces, pero Krishna dijo, Radhe, no te preocupes con mi Yoga Maya, mi potencia, voy a manifestar todos los lugares de Vrindavan en Navadvipa también. In Navadvip Dham, I will perform Nam Sankirtan Ras. Y en Navadvip Dham, Krishna dijo, yo también voy a hacer el Nama Sankirtana Ras. I perform Gopi Ras dance in Vrindavan. So many people, they criticize to me. Krishna dijo, yo he hecho bailando la danza de la raza en Vrindavan con las gopis. Y por eso mucha gente me criticó, dijo Krishna. But in my Navadvip Dham, I will perform Nama Sankirtan Ras dance. Pero en Navadvip Dham, Krishna dijo, voy a hacer mi Nama Sankirtana, danza de la raza, del Nama Sankirtana. And if anybody to join in my Nam Sankirtan Ras dance, they will be delivered from this material world and all their offenses will be removed from their heart. Y si alguien participar de mi danza de la raza del Nama Sankirtana, todas sus ofensas van a ser destruidas y la persona se va a libertar del mundo material y alcanzar a Krishna. Then Srimati Radhika, she told, okay, I will go with you. Srimati Radhika dijo, entonces, muy bien Krishna, me voy con vos. But Krishna told, hey Radhe, you come with me, not in the form of female form, Radha form. You have come with me, which form? Male form. Y Krishna dijo, hey Radhe, está muy bien venir conmigo, pero no puedes venir con la forma de mujer. Vos tenés que venir conmigo en la forma de hombre. And all the gopis, they will come, Navadvip Dham, and join my Nam Sankirtan Ras dance in the form of male form. Y todas las gopis también van a venir en mi danza de la raza del Nama Sankirtan, en Navadvip. Pero las gopis todas van a venir en la forma de hombres. And then Srimati Radhika, she agreed. Then Srimati Radhika, she appeared in Navadvip Dham in the form of Gadadhar. Entonces Srimati Radhika estuvo de acuerdo, entonces apareció en Navadvip Dham en la forma de Gadadhar. And all the Sakhis, Lalita, Visakha, all, Rupamanji, Ratimanji, all the Sakhis of Srimati Radhika, they appeared different place in the form of male form. And all they help Lord Chaitanya Mahaprabhu Nama Sankirtan. Y todas las amigas, las Sakhis de Srimati Radhika aparecieron también como en forma de hombres en diferentes lugares para ayudar a la danza de la raza del Nama Sankirtan del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Even all the Antaraj of Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura, all they also appeared in Navadvip Dham. And all they assist Lord Chaitanya Nam Sankirtan. Incluso todos los asociados Antaraj de Dwaraka, Mathura, Ayodhya aparecieron en Navadvip y para ayudar la danza de la raza del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Even Narad Rishi appeared in Navadvip Dham in the form of Srivas Thakur. Incluso Narada Rishi también apareció en Navadvip en la forma de Srivas Thakur. Even Hanuman coming from Ajodha in Navadvip Dham in the form of Murari Gupta. Incluso Hanuman vino de Ayodhya para Navadvip Dham en la forma de Murari Gupta. Vaikuntha Ajodha, all the Antara, they also assist Todos in the help of Lord Chaitanya Mahaprabhu Nam los Sankirtan. asociados de Vaikuntha, Ayodhya, Mathura, los asociados todos vinieron a Navadvip Dham para ayudar al Señor Chaitanya Mahaprabhu. And Mahaprabhu told Chaitanya Mahaprabhu, that Krishna told, in my Gaura Sarup, that is called the embodiment of magnanimous Pati Udar, Gaura Avatar. Vinieron a ayudar a Chaitanya Mahaprabhu en el Nama Sankirtana. Entonces Mahaprabhu dijo, Gaura Swarup, ¿no? Como Mahaprabhu, Krishna dijo,
No, yo soy muy, muy misericordioso, muy And Baladev Prabhu appeared in the form of Nityananda Prabhu. Y Baladev Prabhu- Day after tomorrow, Nityananda Tradesi. Entonces, pasado mañana va a ser el día Nityananda Trayodasi, que es el día del Señor Nityananda Prabhu, que es Baladev Prabhu apareció en Kali Yuga como Nityananda Prabhu. Baladev Prabhu, Nityananda Prabhu is more magnanimous than Chaitanya Mahaprabhu. Y Nityananda Prabhu es más todavía misericordioso y magnánimo que Mahaprabhu. And if you receive the mercy of Nityananda Prabhu, then automatically you will receive the mercy of Gaurav Entonces- Mahaprabhu. Si uno recibe la misericordia del Nityananda Prabhu, automáticamente también va a recibir la misericordia de Mahaprabhu. Everybody very tightly hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Todos con mucha fuerza y cuidado deben de agarrarse a los pies de lotos de Nityananda Prabhu. And Nityananda Prabhu is called Akhanda Guru Tattva, undivided Gurudev. Y Baladev Prabhu. Nityananda Prabhu es el principio indiviso del maestro espiritual, Akhanda Guru Tattva. So for the everyday, Nitai Padakamala, Koti Chandra Susitala, Je Chhayai Jagat Judai, Hano Nitai Bine Bhai Radha Krishna Paite Nahi, Dida Kari Dhara Nitai Pai. Dida Kari means very tightly hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. Entonces, Drida Kori significa que con mucha fuerza, bien apretado, nos debemos agarrar a los pies de lotos de Nityananda Prabhu. Nitai Ere Koruna Have, Braje Radha Krishna Pade, Dhara Nitai Charana Dukhani, Nattam Das Thakur Sangi. Very tightly hold the lotus feet of Nityananda Prabhu. When you receive the mercy of Nityananda Prabhu, then automatically you will receive the mercy of Radha and Krishna, Radha Prem Gaura. Muy apretado, te agarres a los pies de lotos de Nityananda Prabhu. Y si uno recibir la misericordia de Nityananda Prabhu, automáticamente recibirá la misericordia de Shrimati Radhika, Radha Prem. And so very carefully you worship Sachinandana Gaur Hari. Entonces, con mucho cuidado, adoren a Shri Sachinandana Gaura Hari. Try for Sachinandana Gaur Hari. Choren por Sachinandana Gaura Hari. Bolo Gaura 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 He Gaura Gaura. Bolo Gaura 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 He. Gaura 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 He. Bolo Gaura 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 He.
देव धाम की जय नवद्वीप चंद्र सचिनंदन गौधरी की जय पति पावन नित्यानंद प्रभु की जय महाविष्णु अवतार शिव अद्वैत आचार्य की जय श्रीवास ठाकुर की गौर प्रेमानंद Muchas gracias. महाप्रसाद Now take Ekadasi Mahaprasad. Entonces ahora tomar la Mahaprasad de Ekadasi. And only remember Sachinandana Gaudhari. Y acuérdense siempre del Señor Chaitanya Mahaprabhu. But who preached Western country about our Sachinandana Gaudhari? Pero ¿quién vino acá en los países occidentales a predicar sobre el Señor Chaitanya Mahaprabhu? ¿Quién vino? I boldly tell to you, Voy a decirles de forma... all Western devotees, they absolutely, exclusively indebted the mercy of Bhaktivedanta Swami Maharaj. Les digo con mucha vehemencia que todos los devotos occidentales son completamente endeudados a la misericordia de Swami Maharaj, Srila Swami Maharaj. I said, so Swami Maharaj is coming in this our line, Chaitanya Mahaprabhu line, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj viene en nuestra línea de Sachinandana Gaura Hari de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Prabhupada. De Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Then Bhakti Pragyan Kesav Goswami Maharaj. Depois vino Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he took sannyas from Bhakti Pragyan Kesav Goswami Srila Maharaj. Bhaktivedanta Swami Maharaj aceitou sannyas de Srila Bhakti Pragyan Keshava And Goswami especially Maharaj. our beloved Gurudev, Srinanda Goswami Maharaj, he arranged all his sannyas parphanila. E em especial nosso Gurudev, Srila Kesav Ji Garuda Bhaktivedanta. Mathura. Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj fue la persona que organizó toda la parafernalia para la ocasión de ceremonia de sannyas de Srila Swami Maharaj en Mathura, en India. And so much he has love and affection with Bhaktivedanta Swami Maharaj and Srila Narayan Goswami Y Maharaj. había una relación de mucho amor y afecto entre Srila Narayan Goswami Maharaj y Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. You have to collect one book, My Priya Bandhu and Shiksha. Todos ustedes deben de adquirir un libro que se llama Mi Priyabandhu y Mi Shikshaguru, que está acá también tenemos. Look, this book. Este libro acá. Everybody have to collect. Todos Then deben, you understand what is our Guru Parampara. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj. todos deben de leer, de adquirir este libro para entender quién es, cuál es nuestro Guru Parampara. Vean acá. This book is manifested in many languages. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Portuguese language and Spanish. This Spanish or Portuguese? Portuguese. Spanish language also is there. Entonces, este libro hay muchas lenguas. En español, en portugués, esta acá está en portugués, pero también hay en español. And so you have to be indebted with both gurus, Bhaktivedanta Swami Maharaj and Srila Gurudev, beloved Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj. Entonces tenemos una deuda con los dos gurus, los dos maestros, Srila Swami Maharaj y Srila Narayana Goswami Maharaj Gurudev. And Srila Narayana Goswami Maharaj ki, Jai Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ki, Jai Jai Shri Ram. Then your confidence will come. Entonces, si uno lee ese libro, entonces va a tener una confianza. So I request all the devotees Confianza. and Spanish devotees, Portuguese devotees, collect this book. Les pido a todos los devotos que hablan portugués o español que adquieran este libro. Otherwise your mind would disturb. Si no, tu mente va a quedar Many people will perturbada. be saying many things. Otras personas te van a decir muchas cosas. But if you have read this book, then you understand what is the relation, lasting relationship with Bhaktivedanta Swami Maharaj and Srila Narayana Goswami Maharaj. Pero si leer este libro, van a entender la relación entre Srila Swami Maharaj y Srila Narayana Goswami Maharaj. Everybody. Todos Good Prema. lean. Thank you for your time. Obrigada por sua amabilidade. Okay. Take Mahaprasad, then tomorrow you can come. Harikatha. Entonces, acepten Mahaprasad y mañana vengan de nuevo a la Harikatha. Mañana por el almuerzo en Caballitos, la casa de Nimai Prabhu. Y por la noche también en Radhesham School of Yoga en la Villa Devoto. Por favor, todos vengan.
Gaur Preman. Y en el próximo día, el domingo por la mañana, el último día de Gurudeva acá en Buenos Aires, hay un programa bien tempranito, de las 7 a las 9, en Caballito Semen, en la casa de Nimai Prabhu. Pero es muy importante porque es el día de Nityananda Prabhu, Nityananda Trayodashi. Entonces por la mañana va a haber también glorificación de Nityananda Prabhu, puja. Very short, muy temprano. Quien quiere venir al Darshan, es muy auspicioso, día muy sagrado, están invitados todos. Okay? Okay, thanks. Now take prasad. Gracias.